এই নির্লজ্জ মহিলাটাকে চেনে না এমন কোনো মানুষ নেই। নাম হচ্ছে নাজিয়া ইলাই খান। এই ছিনালটা বলে কিনা আল্লাহ ভুল করেছে। তা আল্লাহ কীভাবে ভুল করেছে সেটা এই ছিনালটার মুখ থেকে শোনা যাক। क्योंकि गलती तो हमारे अल्लाह तबारक ताला से भी हुई थी। गलती हो गई। हमारे अल्लाह तबारक ताला ने, कुरान इस बात की वजाह करता है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारे ऊपर 50 बार नमाज फर्ज किया था। 50 बार नमाज पढ़ने को बोला गया दिन भर में 24 घंटे में 50 बार, मतलब हर 6 मिनट के बाद 6 मिनट 30 या 40 सेकंड के बाद हमें नमाज पढ़ना पड़ता। उसके बाद फिर पैगंबर के कहने पर उन्होंने 5 बार कहा कि ठीक है 5 बार पढ़ लो बच्चा लोग, 50 बार ज्यादा हो गया है। तो गलती तो अल्लाह तबारक ताला से हो गई थी। तो बेचारे যে আল্লাহ একে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে সেই আল্লাহরই ভুল ধরছে এই নির্লজ্জ, যে সন্ধে সকাল অন্ধ ভক্তদের কাছে গোমূত্র খানেওয়ালাদের কাছে নিজের গাঁড় হুঁকো করে, হ্যাঁ, তাদের সামনে ঘোড়া হয়ে যায়, তাদেরকে বলে এসো আর মারো। এই ছিনালটা এই সালা আল্লাহর বদনাম করছে, বলে নাকি আল্লাহও ভুল করে। এই মহিলাটাকে আমার মনে হয় একে যদি জীবন্ত ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাও এর সাজাটা কম হবে।